أوريت زفترات معرف 4 قايلن أبيلن آدم مس هيوان سبيتو دقسه نسا خاط أنست ودون ولدت برديت እግዚአብሔር ወድ ረኺበ ኢላ ድማ ቃየል ኢላ ሰሜቶ ደጊማውን ንሓው አቤል ወለደት አቤል ጓሳ ባጊዕ ኮነ ቃየል ካ ሓረስታይ ኮነ ድሕር ገለ እዋን ድማ ቃየል ካፈረ ምድሪ ንእግዚአብሔር መስዋዕት ያምፀ አቤል ካ خبخرات باغيعو نتسسبح وفيه እግዚአብሔር ድማ ናብ አቤልን ናብ መስዋዕቱን ባሂል ወራይ ናብ ቃየልን ናብ መስዋዕቱን ግና ባሂሉ አይራየን ቃየል ካ አዚ ኾረ ገጹ ድማ ተጸወገ እግዚአብሔር ካ አንቃየል ስለምንታይ ኮሬኻ ስለምንታይ ከተጽወግ ጽቡቕ ጌርካ እንተ ተኸውንሲ ገጽካ መበርሀ ነይሩ ጽቡቕ ስለዘይ ገበርካ ግና ሓጢያት ኣብ ኣፍ ደገ ኮይና ትቃጸወካላ ንሳ ክትስዕረካ ትደልላ ንስኻ ግና ከምትስዕራ ግበር በሎ ቃየል ድማ ንኣቤል ሓው نمرور نخيد بلو أمرور كلو خا قايل نحو أبيل وقعو قتلو እግዚአብሔር ካ እንታይ ጌርካ ኢኻ ድምጽ ደም ሓውኻ ካብ ምድርና ባይጠራዓሎ ሕጂ ድማ ርጉም ኩን أبزان دم حوخا خابئتك ختقبل أفاز خفتت مدرخا كوبلا لخون نمدر مس حرسكايا فريا أي كتهبكانه عم مدر دما خوبلا لنك أبح بحنكن بلو قايل كأن እግዚአብሔር مقطعتي كتورو زي كألن عبيو إنه لو مخاب قص مدر تسوقن اللخا أنا دم خاب قصك خحباي عم مدري خوبلالن قبح بحن كخوني زرخبن زبله كله دم قتلني بلو እግዚአብሔር ድማ እንባርና ቃየል ዝቀተለ ኩሉ 7 ከዓበት ሕነ ክፈድዮ እዩ በለ ዝረኸቦ ኩሉ ምእንቲ ኸይቀትሎ ኸ እግዚአብሔር ንቃየል ምልክት ገበረሉ ቃየል ድማ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ረሓቀ نود أبت بحال مدرخا عم براق إيدن تقمت دك قايل دما مسبيتو دكسه نساونت أنست نهينوك كاولدت قايل دما ختما سرحه سمتا ختما دما بسم ودو هينوك أوصاله هينوك كان إيراد ولده إيراد دما نميهو يائل ولده ميهو يائل كا نميتو سائل ولده ميتو سائل دما نلاميك ولده لاميك كلت أنستأتوه سمتا حنت عدا سمتا خالقيت دما تسئلا نبره عدا نيابال ولدت نسو
ኣቦቶም ኣብ ድንኳናት ዝነብሩን ማሎም ዝጓስዩን ኮነ። ዩባል ዝበሃል ሓው ድማ ነበሮ። ንሱኻ ኣቦ ኩሎም እቶም ወቃዕቲ መሰንቆን በገናን ኮነ። ፂላ ድማ ንቱባል ቃይን ወለደት። ንሱኻ ኣስራዝን ሓፂንን ቀጥቂጡ ኣቑሑ ዝሰርሕ ነበረ። ሓብቲ ቱባል ቃይን ድማ ናዕማ ትበሃል ነበረት። ላሜክ ድማ ነንስቱ ተዛረበን። ዓዳን ፂላን ቃለይ ስምዓ። ኣተን ኣንስቲ ላሜክ ናብ ዘረባ ይፅምበላ። ስለ ዝወቕዓኒ ሰብኣይ ስለ ስምብራተይ ድማ ጎበዝ ቀተልኩ። ቃየል 7 ከዕበት ሕነ ዝፈድኽ ኣብ ኮነ ላሜክ 77 ከዕበት ክፈዲ እዩ ድማ በለን። ደቂ ሴት ኣዳም መሊሱ ምስ ሰበይቱ ደቀሰ። ንሳ ከዓ ወዲ ወለደት። ኣምላኽ ኣብ ክንድቲ ቃኤል ዝቐተሎ ኣቤል ካልእ ፍረ ኸርሲ ተኪኡለይ ኢላ ሴት ሰመየቶ። ሴት ድማ ወዲ ወለደ። ሄኖስ ኢሉ ከዓ ሰመዮ። ሽዑ ሰባት ንእግዚአብሔር ከምልኹ ጀመሩ።